Nara, din na to makita kung sa kapaspas ilang mga lihok mga idol. Lumba ni sila himo sa silhig nga giyong o lawi. Karera na siya mga idol, papaspasay sa lihok. Kung kinsay una maka human sa duha ka buk silhig, mo idaog. So makita na to sila din nga paspas kay ilang mga lihok mga idol. Mailhan gina to nga expert gi sila o batid gid sa paghimo sa silhig nga giyong. O, daghan ni sila nga contestant ni nagkuan. Pa sila angkol din yun. Payubad sila tirada dani. So kami dani mga idol tanatanaw lang mi kay may alamag daning buhat sa giyong. Sila angkol dere nakahuman na sila sa isa. Murag dumaogay na sila nga grupo. So dere dapitaw nagabugkos na pud sila para pang isa. So bayubad gyud kay para kinsay una human mao gyud daog. So sila angkol dere makita nato nga nabugkos na pud sila sa ikaduha. Muna ni final nga tirada. Kita na to nga paspas lang mga lihok. Expert kay sila dani sa paghimo sa giyong silhig. So dire na din sa barangay Matampa mga idol, sakop sa Salay, Misamis Oriental. So bukiran gyapon ni siya. Mo ni usa sa mga panginabuhian nila dire. Buhat og silhig nga giyong. Mao ni kusog nila din nga produkto og abaka dayon. So pirada sila angkol din dali ra kay sila. Bilis kay mga lihok mga idol. So kita gid ato nga expert sila dani sa paghimo sa silhig. Gwapo kay lang agi tali ra kay nahuman. So ikaduha na ni nila. So dumaogay gini sila gyud nga grupo ni. Tan-aw na kay sila angkol dia mga anti kang mga audience dia sa kilid. Panatikol kay para paldo gid ni ron enigma daog na. So budbud na siya sa guma dire sa kuno pakpak na si parede sa kilid kay parang dumaogay na gini ilang tao na niyo. Paldo gini karon. Kaayom-ayom gini siya angkol karon kay murag dumaogay gini nga plastada. Gwapo gyapon ni nga mga tirada mga idol. Pa contest nila sa ilang kuan celebrate sa araw nila sa ilang barangay ika-60 ka tuig. So gwapo gyapon nila agan diri nga barangay mga idol kay na ilang laaganan diri nga gitawag nila Little Bagyo. So nindot kay siya ang sulod sa kuan pero wala pa gyud ko kasulod. Sagduol ra ni nga barangay diri sa amo pero wala ko kalaag sukad sa ilang laaganan diri nga gitawag nga Little Bagyo. So makita na to si angkol din nga hapit na siya mahuman mga idol. So gamay lang ikulang, budbud lang sa labre. So tirada gid kul kay para makapaldo. So pakpak ng mga bata dia sa kilid dog. Lipay na kay sila kay daog gid ni karon. Sayaw na si auntie dia bala, sige. Kumbati kul kay para paldo gyud kapalit sa bugas. Kinsar ka na niya paghimo mga idol. Kita gidan na kita wa gitay alamag sa mga inana nga himo sa silhig nga giyong. Kaya atong tirada ni tirada raman sa abaka. So abaka hinon kay medyo makadangol-dangol tara na. So nagido daog sila angkol. Sila may purse. So dire padayon lang gyapon kay ilog sa asikan para maka palit gyapon makaayom-ayom gyapon kinamo gyapon ilang premyo sa asikan og third consolation de. Paldo gyapon gamay. So pagkahuman nag-awarding lang din sila kay para kahatag og mga premyo sa katong nakakadaog. So congrats sa isa na tanan nakakadaog sa mga bera sa baka og himo sa silhig nga lanot. So congrats kay inyo tanan mga idol og amping mo kanunay. Shout out sa tanan taga barangay Matampa. Dere taman tong video.